kembali lagi dengan aku, Kai. Kali ini kita akan membahas ABCD dengan bahasa Inggris. I. A. Anggur. B. Bola. C. Cabai. D. Dadu. S. F. Flamingo. G. Gandum. H. Hutan. Ikan. Jam. Kamera. L. Lampu. M. Mobil. N. Nanas.
O, 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 obeng. P, 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 payung. Q, Quran. R, radio. S, semangka. T, televisi. U, ubur-ubur. V, violin. W, wallaby. X, X-ray. Y, yogurt. Z, zebra. Hai teman-teman, seru kan menonton videoku? Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.